العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos y preciadas hermanas, bienvenidos a una nueva lección en el canal Clases Islámicas de Telegram. En la lección de hoy trataremos un tema importantísimo, de suma importancia. La lección es acerca de las condiciones del arrepentimiento, por el gran sabio al-Sheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. بارك الله فيكم. المستمع خالد سليمان الواصل يسأل ويقول: ما هي شروط التوبة النصوح؟ Que Allah le bendiga. El oyente, Khalid Suleiman al-Wasil, pregunta y dice: ¿cuáles son las condiciones del arrepentimiento sincero? التوبة النصوح من الذنوب واجبة، فإن كان الذنب فعل محرم وجب الإقلاع عنه، وإن كان ترك واجب وجب تداركه بفعله إن كان مما يمكن فعله، أو بفعل بدله إن كان له بدل، وإن لم يكن له بدل ولا يمكن فعله كفت التوبة. وللتوبة شروط 5. El arrepentimiento sincero de los pecados es obligatorio. Si el pecado consiste en haber hecho algo prohibido, entonces es obligatorio dejarlo de inmediato. Y si el pecado consiste en abandonar algo que Allah ha ordenado, entonces es obligatorio recuperarlo cumpliéndolo, si todavía es posible hacerlo. O realizar algo equivalente, si existe un sustituto válido. Y si no tiene sustituto ni puede ya cumplirse, entonces basta con arrepentirse sinceramente ante Allah. El arrepentimiento tiene 5 condiciones. الشرط الأول أن يكون الحامل لها الإخلاص لله عز وجل، لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا جاها ولا تزلفا لمخلوق ولا غير ذلك من أمور الدنيا، بل لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. Que el motivo del arrepentimiento sea la sinceridad hacia Allah, es decir, que la persona no lo haga por ostentación, riyá, ni para que la gente lo vea o lo escuche, ni para ganar prestigio o agradar a una persona, ni por ningún asunto mundano. Más bien, debe hacerse buscando solamente el rostro de Allah y la morada del más allá. الشرط الثاني أن يكون عنده شيء من الندم على ما فعل، بحيث لا يكون الفعل وعدمه سواء عنده، بل يشعر بنفسه أنه متألم ونادم على ما وقع منه من الذنب، لأن هذا الندم والألم هو الذي يحمله على أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، وهو الذي يدل على صدق توبته. Que la persona siente remordimiento por lo que hizo, que no le dé lo mismo haber cometido el pecado o no. Debe sentir dolor en sí mismo y remordimiento por haber pecado, porque ese dolor y ese remordimiento son lo que le impulsan a arrepentirse y volver a Allah, y lo que demuestra la sinceridad de su arrepentimiento. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال بقدر استطاعته، فإن كان الذنب ترك واجب وجب عليه فعله إن كان مما يمكن فعله، أو فعل بدله إن كان له بدل، وإلا كفى الندم على ما أهمل من الواجب. وإن كان فعل محرم وهو لا يزال متلبسا به وجب عليه الإقلاع عنه فورا. ومن ذلك إذا كان الذنب اعتداء على غيره، فإنه يجب عليه إن كان الاعتداء بأخذ مال أن يرد المال إلى صاحبه، وإن كان بمظلمة أن يتحلله منها، إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كانت العدوان بالغيبة وصاحبه لم يعلم أنه ارتابه فإنه يكفي أن يستغفر له وأن يثني عليه ثناء يقابل ما حصل منه من غيبة،
ولكن لا بد أن يكون هذا الثناء مطابقا للواقع. Que abandone inmediatamente el pecado según su capacidad. Si el pecado consistió en abandonar una obligación, debe cumplirla si aún puede hacerlo, o realizar algo equivalente si lo tiene. Si no, entonces basta con lamentarlo y arrepentirse. Pero si el pecado consiste en hacer algo prohibido y la persona aún lo está cometiendo, debe dejarlo de inmediato. Por ejemplo, si el pecado es haber dañado a otra persona, debe reparar ese daño. Si se trata de haber tomado dinero ajeno, debe devolverlo a su dueño. Si fue una injusticia moral o verbal, debe pedirle perdón. Algunos sabios dicen que si el daño fue por hablar mal en su ausencia, ghibah, y la otra persona no sabe que se habló de ella, entonces es suficiente pedir perdón por él a Allah y hablar bien de él en público para compensar lo que antes se dijo mal. Pero ese elogio debe ser conforme a la realidad. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى هذا الذنب الذي تاب منه. فأما إن تاب من الذنب ولكنه في نيته إذا سنحت له فرصة أن يعود إليه فهذه توبة عاجز وليست توبة نصوحة، بل لا بد أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه. Que tenga una firme intención de no volver en un futuro al pecado del cual se ha arrepentido. Si alguien se arrepiente, pero tiene la intención de que cuando se le presente otra oportunidad volverá a hacerlo, su arrepentimiento es inválido y no se considera un arrepentimiento sincero. Por eso es un deber tener la firme determinación de no volver a caer en ese pecado del que se arrepintió. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها، فإن كانت بعد وقت قبولها لم تنفع صاحبها. ووقت القبول هو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور أجل التائب. فإن طلعت الشمس من مغربها قبل التوبة فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Que el arrepentimiento se haga en el tiempo en que aún es aceptado por Allah. Si ocurre después de ese tiempo, no le beneficiará a quien se arrepienta. El tiempo de aceptación del arrepentimiento es antes de que salga el sol por el occidente y antes de que llegue el ajal, término del plazo de vida del arrepentido. Si el sol sale por el oeste antes de que alguien se arrepienta, su arrepentimiento ya no le beneficiará. Como dice Allah el Altísimo: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Suratul An'am, número 6, versículo 158. Y la traducción aproximada al español es: el día en que lleguen algunos signos de tu Señor, no le servirá de nada creer a quien no creyó antes, ni a quien no alcanzó con su fe algún bien. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la emigración no se interrumpe hasta que se interrumpa el arrepentimiento, y el arrepentimiento no se interrumpe hasta que el sol salga por el occidente. Hadith auténtico narrado por Ahmad y Abu Daud. وإذا حضر الأجل فإنها لا تنفع التوبة ولا تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعلى هذا فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. وكم من إنسان خرج من بيته ولم يرجع إليه، وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه، وكم من إنسان جلس على الأكل ولم يتمه. فالموت ليس له وقت معلوم للبشر حتى يمهل في التوبة. فالواجب على كل مؤمن أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت وقت قبولها. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Si llega el ajal, término del plazo de vida, a la persona, entonces su arrepentimiento no le beneficiará
ni le será aceptado, por lo que dice Allah el Altísimo: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Surah An-Nisa, versículo 18. El significado aproximado: y no se aceptará el arrepentimiento de los que, habiendo llevado a cabo malas acciones, cuando se les presente la muerte digan: ahora me arrepiento. Por tanto, el creyente debe apresurarse al arrepentimiento, porque no sabe cuándo le sorprenderá el ajal, término del plazo de vida. ¿Cuántas personas han salido de su casa y no han vuelto? ¿Cuántas personas se han acostado a dormir y no se levantaron? ¿Y cuántas estaban comiendo y no terminaron su comida? La muerte no tiene un tiempo conocido para las personas, por lo que no deben descuidar el arrepentimiento. Así pues, es obligación para todo creyente apresurarse al arrepentimiento antes de que concluya el tiempo en el que es aceptada. Allah exaltado sea dice: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surat An-Nur, versículo 31. Y arrepentíos todos ante Allah, oh creyentes, para que tengáis éxito. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة